wasikilizaji watukufu wa DW la Commonwealth International, salama na amani nazi mwendeleeni ribakishana sionchashi na wendelea harmazi mchaguzi kwa wasili ndo hono wa Komori jo asonsi pia yokaya tarehe 24 ya Mars wa Komori ngwa parao wende wachague rais kao wafikiria kabujwa pangie maisha hao harma emaha ijao inde manao kao siku leo rende na ulahiki wakombe wa nsi hatu ikao haina mbikawa hamone de picha shashi ni harabu yokaya bwana Dina Nasir wemkombe ikao ze fikra za zojudania ranze ze fikra kaya zinambwana ikao hakondelea mizo hamando dokaya hakawana hawone sa zila barnamaji na mpango barnamaji ya husu haswa harmwele bima riono zila natijamba nambali ikao ndo za roha sibali wajau ye mtangazaji hakaya yohanziha mabuku ili zio ili aonese utamaduni ula utajiri namna ikao densi hatu ya kaya namna ikao do ya jiunda wabasaini siba harmonizo nsipia shawajau ye mpumengo mwa walikao wafili ha nesiasa ikao ngendele yao mama siwani ngayo ritsulu azi wakatika o president Elbak hakaya Elbak hakavotewa en tant que president wa hele siwala ngazija hakaya harmwa ezio ebungia mgarubeshira marhaba menji humkubali wao usiku leo rejeri halisi mbavi uhusu zinchaguzi haswa zahe tarehe mengo 2004 ya avril ya marso somahani ikao ngamfikiri namna jika ndo wisio hazila eko ikao diziro habasani yo andanido za usuze voti wizo za usuze voti andanido ka shinu sharia sha tsomwa yani kashashinda ikeze ngozi joka useli anabanu yimri atimizi shawe imri atsomwa oka inu lafudhi shimangamba o election anticipée yani abakazi jaja wakati ye sharia sharuhusu zikai sharia rakanisho shaka de science wandu wa kubali ukaya sho sharia maslaha shihanti ukaya ikabili zenyichaguzi zikae mwahazizili na mingomili no mwija abulo wakati kao zevoti lazimu zipangi yabo ngarjomba kaya inu sharia shafamtoba ama madama zije halinu nzima mongoni mazala mamshiji zanti ya paramaizi de makamu yoka ihamare zonongoza wahusu wakati za haja wazirenge wazitenziani abonge zije halinu yabo kijakana bidi okaonukwa zitanziani izorajo omba denge kaya zivotizino ofanyia zifanyiwa kisharia helia lazim na hususan dokaya wanwatana bahi ukangabo baadhi ya makandida kao watambi hao hoshida wafanye kampani hao na makandida kao watoa ujira wadamno wa nafasi iyo wajao iyo tabiabi harmansi hauka haina wanru wendo harmani chaguzi ganza walawe haruma usawa wa nafasi usawa wa nchida ijemkinishi hauka yagasina mazoea mai thumma mai kabisa lazima yabadiliwa zenye chaguzi harmwensi hatu zikusudiwa funvu maksusu tsaninu lambao de matajiri hadi ya ukaya ze kanuni za pangwa neze nafasi za tekeleziwa ilazimu mri ya ketajiri ngende haruma uchaguzi yabo le funvu la hoenji ikao kwati na ze nafasi yabo watolo harumazi la bwana za kisiasa ikao lazimu ke idawla irengeze dhamana sahayo zaka haina mrika ngena dalilu ngena shwabasha kusudia uwema wa nchi yake ngena uandika wa lazima wamwimilie wafanye bwana za siasa ya hundeze fursa sawa mwaruti pia ndia mazi nchaguzi shamwa nama ngoone zilio ngabo mkadida mzima ikao harengeze mali za dawla nguzurumio utajiri wa dawla rende wae ngene nafasi ya utojira hilia yafanya ulareme majaliko ulareme lele mama ula pimpimpi ja
jawa mangao la magari na wasai kao wa umunziani au tseda hemindu na utabiha noze fikra zao za sule maraye yondo bikao nge lazimu ibadili ya mwenzi yatu huone sababu ya kaya harmo makandida aningatamba harmo makandida 13 shangi bundi hao ya kaya ye 12 ngenshio harmo zero na singarujwa na mnekao de masi ya kumori ya kansi maso ya kumori ya kansi hazisiwa ladhimu ekamngi harmo kampanyi hotola wangazija wale zuani ya bangabanzao shumbo chanvio hola wanzuani de mwali ngendo shumbo chanvio huone sababu sha wajau harmo la jumli fwa kama ndugu hisi dunia pia kansi hangalia ye kumori hakaya ye kumori wanzu wale voti kwa kazi ya poro shahar dunia ani ya wakanganzura angalia hamadizo onesa ngabo unafasia wa bandhi ya mndu wasaya kwa wati wandika ulu adukoreseze voti wanduka suwa ona hadiso jema haukaya risiluwa zezajiri harmobuzi wa jue ezafanyishia mwazuzi na 18 wakati kao ze voti zifanyishia zinatija za hundria wala ndika ulu akareseze voti rejua rishi na mneka ulu ze habari za endelea ani harmaula hautsanga nyezunzi pia ula pezo matsoa harmaluha ya kimanganga tuamba kade daino ramba udia analyze ena mlikao de kampanye ndele yao ena mlikao do ufikirio koliko haukarti siduaze wera isi wa parti ya politiki na mlikao do wona au pezo matsoa ngohunika wana mnajia mwezi nchaguzi zinika ule zifanchia jokufanchia yetare mengo 2004 hadanido tosa ye shabaha shilona mzama ya siasa ni mavama na wa kisiasa hukawa dzubilo harmaza barizini washidi wa himi wanjarmaze bwana yo ngeonisao imani ndamno na usubuti hususan ya ukayanga mvani hukayemana yezi ya dzubisa ndo harmaze votizinu wakawa jenosangisi ukawa ochelo wajoshida wakenazi nafasi hapo wajihudumu wende harmaze bwana zinu aunge wala wandikao wajitolea wahimi obangare ndao baishwa karjalawa ngandora mwaze bwana yabondo urambwa kawa wandikao nyezi mgawa nikausubuti na bwe lazimuri watose heze jitihadi zao ama wotsido upande uzima ulio armaza barzini kao ngoto taradudi amandeli wazamba vanu mataifa heli ya kansi ngabo mataifa kao ya demokrasi isaivu ibaliri palamais namne kao kabati mva wa ujuru husu mdru ya minye hauya sisemtenje uharuma nichaguza ukabo iyo namna ya mdu ya renga ponyari ya yurungai maranja wazifuba juu abunge agabo mataifa kao woste zabarzinu zende heli ya lazimu ama wenjua mataifa hususan harma ya Afrika wa harma siasa ya kimradigoni ya ukaya haine ulonezi gutwamenzi yahe na ulambika haruma ende yarumishenzi shauna timndu yamba ya irume le kalima idogo bidili badiliwa kalando haruma wenzi mba wala waruma wende warumishenzi wende ngwaji milikishao zifursa za heda ula pia wajinika wafanyao mbihanyo baina ya faida za ile taifa na faida nafsia za madhamana waruma harma ile taifa bahiyo wengi wa hizi hizo ikangabo ni chaguzi kabata uaminifu wa dunia haukaya ni chaguzi inu dhahabu yansi inu daraja ikaungabo wengi wa tasida mzahao wengi wende wajula kama haburi no wanye nafasi ya mjitekelezo ya heranya na wandikao kwa tujozela nda winga zinda humi wazirenge wazifanya msata okay ni gozi shamvu wanda wala watu elewa ye fasiri ya demokrasi ni fasiri ya okay raia nende yachague wanda lazima ya warume alafu mataifa walwar mataradu yao yabwe dunia wao wabeshia wangu ndio watunde haina taifa ikawa ngilo na voti ambao kaya na babe kwa wangu dile hutajio la kana babe kwa wangu na wende watsende ya watu bolezio shaya kaizo mreda utilizo habati bientia tungasema male bya bilo kasema male bya bilo kao ngabo mbaba ndano baina
ya he ze faida za he maraia na ze juhudi za hao ni ze faida za he madhamana nuwamivu hao. Iyo ni maana lelo daula iliyo ya harawa tijemndu wala zila raabu zila zambauka ngwahara yao basi toifa huru tindizo ngwahara yao watijoni halizo wafanyao amge tradudio njia shamizo nambao lokaya ngabukali malashiki umuramba hakike zama imaraya wakati washangazi wao ila ukemfule hoa hamanda zinu walu wanutawa mboka gwanzima raha weja yoyo miongoni mwa maswali kao kanzaru huzise holiho wede uongozi wale janibu ya siasa ya mbarikisho na barikishe Komor ngabamvu ya makalima ikao ngatekelezi wao ngazi tunzo wa Komor ngafikiroha ukweli baba Nur Kanzara mbi wanongwendini na ngazitekelezi wao ni wandu waongozi ngazitekelezi wao ni madhamana wa hensi mfano hamadizo ngabamvu onesawe yakaya yegwa yonzima bamvu onesawe yakaya ebanu eharara mloni yondini hauka ujokoreseze voti arbitre ujokoreseze voti woti Colonel Azali Asumani shada miwazi wa hizi habari za ndani Mohamed Daudo Kiki ani makalme sala holiho wedhamana holiho hukana dhamana za wende sansi ukaya ruhambi androya alizamba bandroya ukaya hukame ngoni mwandu ikawa kawapanga ye gouvernement ya rais zamani wa heshesi wa shangazija bwana Elbak eba harumwa makalme hamada ya harumwa mungu hamado irikawo hanikula dhamana nuwa Komori eba ngono kazi nzo kawaida eba ngo jorejeze mwana nyuma hau namna jika udujudi wa Komori haruma makalima maziko madera ho ndo ukayanga rendao haruma nyichaguzi rende ranike mara ya fursa ya ukata shawiri wahimra bihasa wakati ya shawiri utovada zahanda ai ritsoba kanga rendora kate shawiri wahoshe mezoka sati kate shawiri badala hanyu utovada na utovada butofa madhara ya weza rao ikaw lazimu imaranya wahimisa wahime waonisokati jao sinderlona ya khatwa shatilani izabili yo daraja ya uhara hakwakati wambokanga dora wane bahuwa beza washemeza tisati mshindi wala mwanzo ushemeze kaunde utuka ushindwa izararu ngabo zinu wananyasimu wafumbua yabo wamba ukayangu alinda ogwa sha ngunanze igwa isihe shaini ujure mwana ikubali wekawa wambaye gwa waremwayo unwakubali kayogwa waremwa nawe aghlabu beshe kotujwezu wambao yegwa yeudiso de ulonsa ni mumri udanguo unde ulizo gwa sheulo bonse kalizigwa yubembenwa sheko shagwa umri ulonsa ni mumri udanguo wondo alo harbo itsamri yawe gwa kweli ya hao yawe sibaki kwa Mwenyezi Mungu ajili waikubali weremwe gwa hiyo ama izuzo tipia yona mna yotutawara maraya ukawatendea mwanzo nyichaguzi haila ya ukaye mfulewa yawezo sirambao zemakri watata wazire ndawo ngamuhakikishika hapa rita tayari zijua kwa tinabo bira usiku hao uja kwa tinabo bira sha ho buliwa wabire ni kai maraya kwa jenda hawinji harumaze nyichaguzi sha haini se maraya wajenda harumaze nyichaguzi imadhomana wa kisiasa imadhomana wa kisharia nuwanronsi pia wajua ze makri zafanywa ne daula wahansi ya marengo mbali na mbali ranzi wanwaresa zevoti watungwa wanro hawa wahansi habo ranzi wizara ya habari za ndani watungwa wanro hawa wahansi habo ranzi letengwa kula mahakama watungwa wanro hawa wahansi habo kwa mjone sangizi kwa wanro wao ngwajo za kamala waruma bala hensi shako jaruma bala hamdu mzima beshe mzima huo demkwe fursa ya wahensi ila hasibabu ndeti wajuja daraja ikao kwa na ujua wafanye unakharam wadharawi nsiha yabo garambao amtimizi ile swala lao
ngarambao yawe maraia no wende wenji wavoti bae madhomana wa siasa madhomana ya sharia hata madhomana wa kijeshi wajuhima wa wadafiri zemvuza hao imani hao ni itikadi hao zitende jaba wakawa wajirende wajiwiri ya ukawa wajufanyezwa zao kazi na ubiresa paralelo huzonesa yabo ha undosha holiho huyeshi voti zinji huyeshi wakati mwinji wandukawa wakaujihansa armaya wakaulejeza zedomana za uende harmani chaguzi shauka huyeshi zile kaudo ziko hambwa zile ziko mikataba bana bali ye dunia yonsi pia basaini wangalizwa tukufu dini nasu wango hesio azadi ikao maskini rambo kake na ukiri rudo hamba ukaya rais mzamani sha amanga rudo hamba ka rais ujundo haruma vumzi hamadi namna ikao do libu kulanzia au hamadi namna papianzia shakati haruma rais mzamani shage rais yenda haruma vumzi yani president ikaonge konje sha iban hata basengu ya lubonze ila anikatomba ila gouvernement iban wo yone sundo hakamnungu hisi namna ikao endao nungu hisi yoka Colonel Azali Asumani baishe kweli ngira isi zamani sha yedu mungozo ikawa lazimu ike ki dastur ya huyo amwame ya pili umonzi nambiuka eban harmwe ile suala la kar leur ka mwansi wandu apo suala kama muziso ikawa bando ndo ajisa boka mwansi wa wandu waendese zevotizim ibaba la kijeju kirira panga gouvernement ya mtsanganyiho ya hemasiwa waendese zevoti holigo zinya katrizamba uzinu ye sharia ikawa ndo nadorshi tanzania rakashana rais izoni za kaula zimu kabla zimu ikeka kabati muradigoni wa kisiasa wandu wende sauze voti madama wala ya karais nge kandida awe kabla zimu wandu wahansi gouvernement ya ubazima wendese isharishabo karjanjwa magasi majimaledi sha hamali hali rizjwao ye gouvernement ino ihansiwa ifanye izo wala rais mzamani au kama kwa tusubutu za karibu tsali hapo ngujo pala rais mzamani au kweli au kama wala mrondo uvumzi timro alemewa hapo tuna ndo uvumzini shahatu uvumola mro alemewa hasalemewa alafu anatsigwa jo mredando wamkubalie ukahalemewa alafu habo yachojovotewa abongo ndo yake rais mzamani rito tuko za sonti rimstay akaha nimrika warumisha henti reka wire ka wema sharumisha henti yabula simalimike mastay ya rais mzamani nana waja ungu joni kiwazi wajibu za lazimu zimlele hawo yarumisha henti sha hende hawalala kufanya ubunasuya yabudoka hula yevuraze nyizi wala waluha mwedaula kwa tusubuti wa warenga ifursa ukabanu sisi rinkiwa makamu ya ukata shawiri hamwa umedeso yensi homo daunu shawa ujuma waba ilifanyeje kwezi abo bongo ibenza ngwabona mfanyeni ngufanywa ama dinamna ya rendawe yarengeze mali za daula magari ya daula mafonctionnaire ya daula majeshi ya daula ya rumi ya arme kampanya abo mrugo hama ye gouvernement ila inkwa uruma watu shindora wakaonko uruma wa umwebia zevoti waja wajunduka kabati bobira yabongo tungo jitso kwa atangwa ujuma ulangu kono warendao auka idara ndo honda ondo kai ikaze voti zinu zendo jalelo inu babiri kumbi hao babiri ndogo itso ndio kazi na ukana khair narumie majeshi ne mahakama washangazi waliho hata shakazi na ukana khair haukari wa daraja ukaleta ifanatu liparamaizi ye mwanadamu jua arenge imani yae na itikadi yae no binadamu yae ile baka izo wafanya tilizo rengao abo kazi na ukana khair kazi ndo za tensia hatu aruma msajaja haruma muyengano haruma niambi ikao kabati mru ikusudio abonge izo rijohamba nari sane risangie maraya watowe uhara batike uhara matsoni tena wajokaya wakati warenga ye bilete hawo ni waito msutuni ula wala warenge ye maisha ya henti kamili da wayarumao bala harumwe valupuati yao yaweka jazabo
bola raia hankiwe fursa ya hansi huwa ya manzao ya boye fursa yoketu yekaino dungana na uhara ya mbeaza luitwani ya boye yodimane kao na rifanyi jitihadi sonti pia rijitahidi uwandu riwanike ya imani rijadidishe usubuti wandu wedo msutunda ukaya wanuka kanaomba ukaya kwa naula uzao hiba wala wizi ulasa wana ulevi no mdukato shidora tijau sha eshi binadamu yeulona shinji yarengewa uamba ka haruhuliwa sheulona chashi yarengewa uhaboha yawe karendewa shashi garjo uha ekarendewa inji garjo ruhuliwa shaka inaubadili kaya wakati ujakaya ye Komore wanansi wa Komore maraia wote warengeye fursa ya ubadile maisha hao na ngarijwa ukaya ekenzilio isitorende hazidorendea washindi wahibize voti zinu yabo ntinari turuku na haina mrujo saidia no jamani hizo yabo ngina jukumu mkuu husoni mwe tarehe haukaba saidia insiatu inje shonga yo sawa na mramba ukaya na mjue mhangu wezi simazanyo pia mwene mato barini kena ubadilile fumbu shanga juja diswe maluja yabo yo khasa wakati wo ngebdojo kaya yezi sima ngasjo huma kwatsi horeje Wangalizi watukufu ngarendelea na ula mpango wa hatu bangwe la siasa zinyakatila zilizonga rjodiri uhusu ya makandida wao kaya bangwe hao wa bahati watekeleza zila barnamaji kaundo azifikirio wajiwa zitenziani harumaye maha ijao wakakarana Carlos Butirambe Mahamitsa wa mahakumi wakangarjona mrikabli sharia shakansi zinyakati zinu rakajabadilwa tena shanga waja huo na bangwe kao kama mwanzo angalie kwa jatua barnamaji bon yo kawaida au yo kwa simu yo timastanja bokaya ngaboneka wakaukansi arumwa eziri na tuambeleza Komoru hiyo ikawa kwa jaka na barnamaji wa ibalia mithali ngaturinga mfano wa rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wakati kauli yaeleshi wa barnamaji yake barnamaji yangu ni maranya ikililu waja huo barnamaji shahunu ngabokaona ngaboka kwa simu shanga munzuri komemba harumwa zila barnamaji ikaudi za ile wale harumwa makandida ngofikiri namna jezinu inuru kaunga jofanyisha zila barnamaji za hao yeba ndaila hele suan la hemzuani ya ukaya zinunzozi ani yondo na kanzini komemba ndio usui barnamaji ndio ya hema kandida yeki kawaida mrwendo wa uchaguzi ulango ndio rawe barnamaji yalawana na parti yake hauna yalawana na wataalamu wa pangaba inura ambao projet ngwendo yetekeleze tu denis jiru bontsijua watu shabontsijua watu uchagua mru bandu ala bavdima ba au mji mzima au hapa Roreda Mrundo ndio kasina tamunganyo ne faida enti abunge ngabo bandu ya makandida ikao kamra uzisa waja watahamru mfano ya wasaidie ndio uzisa ibana majoinda zojo donga lai woto kubali onisaidia ba mimi zote zishana makandida wenchi itongo ti tambakanga hapo tarabudi ya kamimi homshinji wa kisasa wangu sina ujwa ushangiria mwanadamu sina ujwa zilaya ndio ndio afanyie maslaha ya hinti yo de Malaysia siasa yangu uka miti voti ya mru ba mi umanza au miti mfanya uka mvoti ba miti mbeze mimi uvoti fikra mimi uvoti mpango wa hensi abunge kabla rane jamro mpango huo miti jujitekeleza mimi binafsi ngare wanao ukaya mengoni mwezi nwekao ye janibu ya siasa ikao duwaitendea yani movement naribarikishe ye Komoro wajitoa waonesa kirasmi ya ukaya ngoni mwa mitswali yani kampanyar ikao uhunda zinyakati zinu rakarcha shinda ra Parisa shila nsongeza ukaya makandida ngo kumena wararu yabo yeye kwa kumena wararu haramwe makandidanu kabatse kana barnamaji eba haramwe makandidanu kabatse waja umunani ili mtsanganye bazima mwende usoni ani zabarindi ya hajo usoni mwanya ukaya ze fikra za hanyu zikubali Mohamed Swali kampanyar ye narbarkishe Komoro shinisha makao shipangi ya unulaya haruma maha shina jana mahazuzili na 15 kumjini Marseille ikawa bahinu shisa shi bakar mimi jionsi ya Faransa
ngone masina hayo isandisho harma yensincho na lesina la hayo nzwani mali maore ngazija hujuma ya fikra ya ukaya ngebidi uripange bana maji ya science eke bana maji yorionoka ngiyo muhimu ya ukange jo fayi nsinga tunda rumanyi chaguzi rivukishe riwani yoni maana ikao ze nyichaguzi zabira za hora isi karjeda wala karja saidi ya mtu hauka karja una mrika wakana barna maji ya hensi amma lelo inuri renge ya kinukaya sisi wasi karchoenda sha garjwanga ya endobi mrikao ze fikira za hizo karboni za hatu rizitwalie zoba kia maendeleo ya hensi uzima wa hensi na wajau ya mishinji mbali mbali jo ruhusu ya maendeleo sha khususwa na haki ya hensi badabori ritualia ze barnamaji hauze fikra za siasa ikauze leo zilishiwa ni bandi ya makandida yora unakangi ukaribuni ze fikra zatu dainu ya kandidaturi ya kampanyari alafu baada mahadisia tusinae rifanya mkataba wa hostei uzima wa hensi wa uwania sharia sha hensi na wajau ya huangaza ndondo yemishinji ya hedaula zeshwa bahaza he jamhur na za itikadi za ile taifa ike yode mafuba ya joshinda ya pange maendeleo ya hensi yani ikakabati sharia shema ikakabati haki ikakabati uzima wa hensi ngejo kanziro kufanya siasa maendeleo amge yode maana ikao rikubaliana ukaya ibana maji ya kampanyari ngio karibu na za fikra za hatu irudi tena ritanganyia na sino wenji wa hema taalamu walobonze na nondani ikawa rifikri ya hamishinji madhubuti ya kisayansi ina mnaje walitoka uvukisha hensi he mipango ya sharia ya akiba ya misomo ya unono yensiyo ni okangi yo harma chantier sha maendeleo yone maana ikawa ngasi harma swafaada ya wandu kaungwa waniao ya kandidaturi ya kampanyari na ngari parao haina mrikaungu amini ukaitsila gato paro la wambatsikoni yangarie ya kampanyinu ili rifanye namna ya ukaya ya komor esafaralelo inu ila wambatsikoni hautendeze mwananyasi kampanyari mwangalizi watukufu ikaudo mri dungao ranzi harmeli daho la Comore TV International ala zima ikao kaljaka radipanga rjeruguzi selo sha amma holi horundo shabashino hokaba zima nda sinawe wanungwa dungao ngayo hangayo muda wa mahamidi zaidi yani ngatwa na mezi koju wenju maunesawe ukaya kabajafanya handongo harmoensi harmo mahamidi ya misweni suala mjuzisa hamtaswari ya ukaeba kweli ngo amini ukaya kabaje fanya ngo shansi mbaya kwa babo amjordin huzise ya ukaya ye makandida yo 10 na mararo yo 10 na maidi hana wakati ka udorungu wao ngo ni sawa kalima ya ukaya na mnichague beka mnichagua rewasulu mwahazuzi na 21 ze voting azifanyishia hadaraja ile swala nzwani yeba holiho we mnuko afilia uko hushulianiha namna nsi hatu yendao le tumo la nsi hatu ngo amini hizo makandida wao ambao le swala ilongi mjulijibwa mivamili umvanda ni wa antikadi ya ukaa ya antikadi ya huo nchi wa Komori ndo uvukisha uzima wa hile taifa yu hamu ikao yu ya kisiasa ama ya kiwatani ya wajabu ya ukaa ya khatari ya kilo ya ukaa ya ikao lazimu kwa wananyasi mathamana wa siasa waishi si washanzuani warengeza muzahao ima ziwizili na mengo milino mwija yija idharaula karjaba kayo inu turnati inu jema shando mafiki ya nondo wafanyia wafanya wanazi wajiri wanu kao wanashadingoni wazihaua ya wahaina mrulo na hamu ya hozima wahensi gebidi ya mezara kaya tapilie ina mnajaka watujiri kafa armainsi yode lugha handani ya bili harumbo muda wa tekeleza umwanama eudiwaza hukaya ya jamhuri ya Komoro yemishinjayo yansiwa baina ya mahamili na misiminane doma shijina majana shendara megufukari na 5 hundo mahashina majana shendara megufukari na 8 de mishinji ya jamhuri ya Komoro
ni mishinja ya maendeleo yakawanziwa. Lino suala la usubuti, lino suala la mjitoleo, hususan la ukweli wa imani. Uharuma mami ilinge jo tosha mishinji yo yanziwa. Mishinji kao ngejo uruhusu anu jo vote wabo wahunde mishinji madhubuti ya hede santi ya ubarikishansi. Abge batike taradudi. Wanu wa harauka kona ushile da unuka wabitama mfukare, wabitama mitanu, wabitama miyo kwa jashida ufanya ndogo. Demana boka ya haruma mami ilinga jo shida rifanya atijao. Wanu wakati tindo muhimu wa zabari zino wakati dezeforswa do mjitoleo do ukweli dezitendwa izo dezonisa okaya haruma mahabili emishinjino ho ihanti kabatsa jinu sanjizi okaya haruma mahabili ono kwajore ngense irende ikawa ikembe bon shawando antu okaya haruma mahabili emishinji ya kisharia ya kiakiba ya kimaendeleo ngejoto shamdiondo mtola wafanyiwa ihanti wanamne kao ngejo ruhusu wadoka uvote wabo hunde mishinji ya ubarikishensi ya muda mwingi. Marhaba menji wangalizi watufu handa warenda na Kazakif kalima ikawa tutajewa Komori ile tarehe 21 wajukula wachague la shakafia wajuko mjindo masiwani ndo mwenye mko wajo tujie dokaya umsundu swazali ni wangu ni sasa ya rumayensi ija daraja kaya ngio murwa wa taifa haukaya ekasta urendea zendo rendea azalino mshinji wahe warejeye zinu kabana kansi yensi atungejuka halele yonde maana ikao ngiyo muhimu wangu wamkubalie uvumzi unu ili yensi ijohunda namna ya upangayo yabo emwezi mingo 2004 ya Marsi gartsao haina watania haina mrikao ngena hamu ya hensinu haina mrikao ngushuda tofautisha baina faida nafsia shawsha nafsia na faida ya jumuiya na shawsha na ufakhari wansi ya tahadhari kurengaye bilete yae ya yugobarini na hoshida alfanyise fursa hizo isafara lele nganzo subuti nganzo suja nganzo imani nganzo ukweli wakaya yensila wembatikoni na riwafikia na wenji mataalamu wangu wa imani wangu wa siasa hata wangu wa siasa armenti ukaimaninyasi kampanyari nganjojo humruma haukaye kajalawa na fursa ya uwaniaezi shahalawana na fursa ya utenga zinzia za ukentia hatu ngwedi ngohi inje nziani wangalizi watukufunga rumba mizungu ruonani wakati mwaji na nafikra zinwaji hanza hero balamina ya wata pakanda yabo miadi ndo usiku wa hizi chaguzi wa mjolunga ngai